diri, uy. Murag maodoy hapon ang lami sukad sa una. Tayo sa, murag pamilyar lagi ka. Di ba ikaw tong among class president mag-elementary? O ako gito, kumusta man ka? Ikaw jud lagi? Ikaw magtuksikat kaayo sa una sa? Maayo jud kaayo ka bitaw? Pero unsa naman ni ron? Abitan ako maayo ka nga napunta naman day kas pagtinda og pinya? Ay, way ayo mga pinya. Lami. Ano, giyabo lagi ni mo. Lord, naunabutahan ni ang akong kapalaran. Isa rin sa unang pagisuki ako. Pero kasalig na ko nimo tanan. Muta panalanginin mo kami. Salamat sa kusuko paglaom na imong gihatag matag adlaw. Amen. Ay, makaani na gid ko. Hala, usa man ni? Murag lahi na gid nga pinya. Wow, usa ka pinya nga bulawan. Mao na ba kini ang tubag sa akong mga pag-ampo? Ginoo, daghang salamat. Daghang salamat sa grasya. Sir, daghan kayong salamat. Daghang salamat, sir. Sir, salamat jud kaayo sa ayuda. Salamat kaayo. Kasino ako sa iyong tigay ko sa akong ako sa iyong kahintay. Ipasaylo na tika. Ang importante, nakakatun kita sa tinuod nga bili sa pagrespeto o pagtuo sa Ginoo. Daghang salamat ug pasayloa gyud ko. kasing-kasing umulawan ng kinaiyan, ipanalanginan ka sa Ginoo sa daghang grasya. Ug karon, usa ka dagko ang nahimong realidad, ang pag-abdi sa Golden Gateway of Pineapple in Ormoc. Ug karong adlaw, dili lang kita nagbukas og gaghaan, kundi usa ka pagtulog sa kalampuan ug inspirasyon. Golden Gateway of Pineapple in Ormoc, diin ang yano nga pinya na himong simbolo sa bulwan kaugmaw.